अस्सलामु अला अबी अब्दुल्लाह हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन व अला अंसारिल हुसैन वअला मुहिब्बीनिल हुसैन वलअनतुल्लाहि दाइमु आदाइल हुसैन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना अन युत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयाबल्लाहु इल्ला अतिम्मु बिनूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सलवात फरमाइए। अयो तरज़े के जमिया कुरान पा आयत तो दी सूरह तौबा ये आयत तो की भी ती आयत को बादा मप्यांगे तया मेरा ना ठाऊं निरे तुरे अपो यिन्नी चावमें निरे कदीर ने सत्संग ने आयत तो दबाशी आयत को रो मफाटो क्यों लाइटा ने छे ओंगौ के मा वेन लाले अल्लाह शिमयती दीन तादना को कामिल लौखे रे नेमत को तमाम असों तखे रे आयत ओंगौ के पोला म बोला और बाती आदले सो ये दीनो खोरे तादना दी कंप्लीट तनी आंखें बमालो प्योया में सोलोसी पेसों नाने मधु थिंता मिंता उपमा उपमेया ने पमा खाइनाइन प्योया में सोलोसी चारो मेसी से मा कंस्ट्रक्शन नो ट्रेलिंग टाइट खु साउदे पी द्वाबी अखांगा रो पी द्वाबी नो तभी मैं कंप्लीट ला कंप्लीट मोबू अरे अखामा नीमे दू अबो अला पिंदिया सिंदियारी अन्याय शी है सोलो रे अरे बेया इखाई शिया में इया शिया में सादब जे अरे टाइम में ऑफिस फुल में सोलो शी ले ऑफिस ने सट के नो पीसी दे शीनिया में नो अरे टाइम चाउं को में सो इन चाउं ने सट के थाइंगों नो सयेजवे रो बीरो रो नो कलठाइन रो जबोए रो सारारी शिया में अकेले ऑफिस तकु अत्वे लो अते ऑफिस अतों सॉन्ग के सीरे शीने में सोये ये खानी कंप्लीट हो तला मोगला और अल्लाह हो शिमया का
နော်ဒင်းကို complete လို့ပြောတယ်ဒင်းဒီပြည့်ပြည့်စုံသွားပြီနော်ဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီဘဝလမ်းညွန်အဲ့တော့ဘဝလမ်းညွန်ချက်ဘယ်လိုပဲလာဒါကပြည့်စုံနေပြီနေမတ်ကဘာလို့တာလဲဟမ်နေမတ်ကိုတမာမလို့တာယနီနေမတ်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုရင်တိုက်ကအခန်းနေနဲ့တူတယ်တပတ်ပြောဟိုင်းတိုက်ကအခန်းနေနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ပြောခြင်းနဲ့အတိတ်ဘယ်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒင်းပြည့်စုံတဲ့နေမတ်ပြီးဆုံးသွားပြီဒီကဲဟမ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမယ်အာယတ်ရဲ့အတိတ်ဘယ်ကိုကြည့်ပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကို question အတူလေးမေးမယ်နော်အဲ့တော့အုံနောက်ထဲမှာရှိရမှာပါလေနေမတ်တမမ်ဟဲ့ဒီကာမီလ်ဟဲ့တနည်းအားဖြင့်နေမတ်ဆုံးသွားပြီပြီးသွားပြီဒီပြည့်စုံတယ်ဟလားအခုအာယတ်ဘယ်အာယတ်လဲဆူရာတောဘာရဲ့အာယတ်နော်ယူရီဒူနာवो लोग चाहते हैं नो युरीदूना अन युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम तुरो ये नौखाने ले मौबी अल्लाह ये नूर यौची को निंतायां लोला जाते बाउ निंता लोला ले अल्लाह ये नूर अल्लाह ये अलियों को निंता लोरे और अल्लाह शिम्या का कुरान मा नो वयाबल्लाहु इल्ला अन युतिम्मा नूरहु और अल्लाह याबा मना करता है ना अल्लाह शिम्या का मलूलाओ बा मलूलाओ से वयाबा नो तू ये नूर को तमाम असंख्य को तयाम यानी अल्लाह को रहेगा वाले सोलोसी है अरे नूर को असंख्य में वलो करेहल काफिरून मुशरिकून मब्योगु काफिरून यानी नियसुदु पंगानु छानादुरो मिया पे मने म्यूजिका मु अल्लाह शिम्याती तू नूर को असंख्य मार्के दे ए मेरे ला बिया दीन कंप्लीट पेशों ने नेमत पीसों भी अब नूर अब सिना नूर कंप्लीट ला यानी नहीं तब वो यान चोजारे लू चोजालिए सीने बोले ना अल्लाह हो शिम्याती एरी नूर मपी सोंग गए मपी सोंग गए यानी तमाम हुए बगैर अल्लाह नहीं चाहता यानी अल्लाह शिम्या का तो को दाएं अरे नूर को असंख्य पे मत जैसे नेमत को बेलो असंख्य ले एरी दाएं सुरा दीन मुकम्मल हो गया नेमत तमाम हो गई मगर नूर न मुकम्मल हुआ न तमाम हुआ नूर का मुकम्मल मफेदे तमाम मफेदे रखम्यार उसेना में अल्लाह ये अलियाओ यानी अल्लाह ये अलियाओंगा बाले आओ शिया सुन्नी कोले मुमशी अल्लाह ये अलियाओं बाले सुराजन और टाइची में सोलोशी ये यानी अल्लाह ये अलियाओं ने मां हिदायत तिले अलियाओं ठीक है हिदायत तिले अलियाओं इल्म पिन्या दिले अल इल्मो हदीस है तमानो अल इल्मो नूरुन पिन्या दिले अलियाओं और हिदायत दिले अलियाओं पिन्या दिले अलियाओं सुनो नबूवत खत्म हो गई नबूवत पीगो भी खम्यारो जनोरो ये तमानो मियाजीना नबी लाबो शीदला
ချွန်းရက်မရှိဘသူမှလည်းတန်တရားမရှိနဗီနောက်ဆုံးနဗီကြီးနောက်နဗီလာဖို့မရှိဘူးသူ့နောက်ရဆူလ်လာဖို့လည်းမရှိဘူးठीक है तभी मैं हिदायत हिदायत तमाम नहीं हुई हिदायत पई मतवाबू हिदायत असोंता मतवाबू हिदायत शिया मला मशिया उला हिदायत शी को शिया में अकेले हिदायत ये दगा पई द्वाबी हिदायत ले मशीद बू सोलोशी है पे रूज़े मैशर अल्लाह शिमा ओ अल्लाह ओ शिमिया शैतान गुमराह लो में लुगरो अशेन धारे हिदायत लो में लूပြီးသွားပြီဆိုတော့အဲရှိုက်တန်ဂုမရာလောက်သမျှကျွန်တော်တို့ခံနေရတယ်ठीक है भाई ဒါကြောင့်ဖစ်ကရဲ့ဂျာဖရီယာမလေးတောင်းစုံဘက်စုံကနေမိမောင်းထိုးပြထားတယ်တယောက်လာတယ်ဘာလို့ပို့လာလဲဟဂျ်လို့ပို့လာတယ်एक रिवायत सुन लेना ज़कात का ज़कातထွက်လာတယ်လို့ဟဂျ်လို့ပို့လာတယ်ဟဂျ်လို့ပို့လာရင်နဲ့ထုံးစံအတိုင်းလေဟဂျ်ပြီးတဲ့အခါမဒီနာကိုသွားတယ်သူလိုငါလိုတာမန်လိုမဟုတ်နော်အီမမ်ကြီးတပါအီမမ်ကြီးတပါနော်အဲ့တော့မဒီနာရောက်တဲ့အခါကျတော့မဒီနာမှာငါရဲ့ဆရာရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ရဲ့အစဉ်အဆက်ကနော်ဂျာဖာဆိုတာရှိတယ်ငါသူ့နဲ့တွားတွေ့လိုက်အောင်ဆလာမ်အလိုင်ဘာညာစကားပြောပြီးတော့သူ့နှုတ်ဆက်ပြီးမှအနည်းဆုံးဆရာဆိုတဲ့အတိကတော့ရှိတယ်လေအဲ့တော့ဆရာဆိုတဲ့အတိကရှိတဲ့အခါကျတော့ဘိုင်တွားနေနဲ့အဲ့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အိမ်နေရှိတဲ့အခါကျတော့သူအိမ်ဒိဟဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ချိလိုက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာကလေးတယောက်နမတ်ဖတ်နေတာတွေ့တဝကြွိုင်းကလေးတယောက်နမတ်ဖတ်နေတာတွေ့တယ်ဘေးမှာတောင်ဝေးချတာနော်အဲ့ဒီတောင်ဝေးကအဲ့ဒီကလေးတဲ့ရှိဆိုတော့ तू ဒီကလေးနမတ်ဖတ်နေတယ်ဘယ်မှာဖတ်နေတာလဲလမ်းကလည်းလူရှင်းအဲ့ဒီကလေးနာတော့आगे फिका जानने वाला है ना फिका सूर्य शरीयतပညာကိုနားလည်တဲ့လူသူကခလေးကိုပါပြောလဲဆိုနမတ်ပြီးကြည့်ဆောင်တော့ခလေးတဲ့ဒီလမ်းမှာနမတ်မဖတ်ကောင်းဘူးतवज्जो है လမ်းမှာနမတ်မဖတ်ကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလူလာတွေအတွက်နှောက်ယှက်ဖြစ်စေတယ်တဲ့ဆိုတော့ဟုတ်လားတဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖတ်ရတာလဲမဟုတ်တဲ့လူလာတွေအတွက်အနောက်ရှက်ဖြစ်စီလို့မဖတ်ရတာတဲ့ဆိုတော့အဲ့လူငယ်လေးကပြုံးတယ်ပြုံးပြီးတော့ဟုတ်လားတဲ့လူလာတွေများလို့မဖတ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်အတင်သိထားဖို့ရန်အတွက်အလ္လာဟူအရှင်မြတ်သည်နော်နေရာတိုင်းမှာသူ့ကိုတန်းတဖို့ရန်ပြောနေဆိုပြီးသူကတောင်ဝေးကိုကင်လိုက်ဘာသာစကားမဆုံးသေးဘူးတောင်ဝေးကိုကင်လိုက်တယ်တောင်ဝေးကသူ့နဲ့ကြီးနေသူ့အရွယ်နဲ့တောင်ဝေးကင်ရမယ်အရွယ်မှမဟုတ်တာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီသူကကြည့်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါအောင်နဲ့ဒီတောင်ဝေးကဘာကြောင့်ကင်တာဒီတောင်ဝေးလားတဲ့ဒီတောင်ဝေးကလေတဲ့ငါရဲ့ဂျက်ငါရဲ့ဘေးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကင်တဲ့တောင်ဝေးဖြစ်တယ်တပတ်ကြောစီသားနေကြတာမီသူကင်တဲ့တောင်ဝေးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ဝေးကိုယူပြီးအငမ်းမရဘူးနန်းနာနော်ဟိုနန်းဒီနန်းလောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကလေးကကြည့်တယ်ချိပြီးတယ်နော်အေးတယ်ဒါတစ်သားဒါတစ်သားမှန်နဲ့ငါရဲ့ဘေးတော်ကင်တာသူ့နမ်းမဲ့အစားလက်ကိုပင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ကလေးသူ့ရဲ့အသားအဲ့ဒါနန်းလေတဲ့တော့ကြွယ်အစီသားနေကြတာမင်းနော်အဲ့ဒီနောက်နော်တိသွားတယ်နော်ကျွန်တော်လာတာခင်ဗျားအဖေနဲ့တွေ့ကြတယ်ယနေ့ဖတ်နေတာကတရမမြောက်အမာအဖေရဘာလို့လဲအမာမေဂျာဖာရ်ဆာဒစ်လာတွေ့တာဘာလို့လဲဆာဒစ်ရဲ့အမာမေဆာဒစ်ရဲ့
जो समझा सलवात पर मोहम्मद वाले एरिना ती द्वारे तमानो में ये अत्वीता सुरो खले बे में पिन्या मतेऊ सुरा तीरा ने डबियाई ने सेपी बामीद ले सोलोजी ये कौन भी ले हाँ तकु ब्योरे नो भाई या डाइंगो अल्लाह सिम्या का सीमाना किदे सोलोजी ये ने एरी लुहा बेदवाम तवज्जो ठीक है सुनो भाई इमाम अलैहिस्सलाम का एरी अचाऊ याने पत्ते बिरो अल्लाह ये अदालत को बेलो प्रूफ लोग ले सोलोशी ये नो दिमा तकुशी दे खम्याती था वो जनो प्योया में सोलोशी है नो अकेले अयाया को अल्लाह हो सिम्या मैं उन तोंगू ने पता भी चनो वो खोए भी हमें तीन ने तोंग सो बिलो नंबर 1 नो अयाया अल्लाह हो सिम्या का सीमा ने अल्लाह हो सिम्या खान खोए रे सोलूशी कौन ना लोग डाले मिन शर्रिही व मिन खैरिही खैर भी उसकी तरफ से शर भी उसकी तरफ से अकाउंट ने तू बेका असोले तू बेका असरो अरे अकाउंट ने असोमा अल्लाह का ढूंढवे में नहीं बोला अल्लाह का ढूंढवे ने भी रो भाई मैशर ने मकाउ ना म्यालोशी है जहन्नम याव में सोई है अरे जहन्नम ने माको ने अटू अल्लाह ले पारे नंबर 2 नंबर ने नो भाई अकाउंट ने असो नो तू बेटा ले मोबू यानी को जाम बदू मतियो मिमी मु अकेले बदू मतियो मिमी मु दा सोलोशी ये तगा भाई अल्लाह ये अदालत का मंगाने नो अकेले अकाउंगा अल्लाह बेका असोगा को बेका सोलोशी ये नो अकाउंगा अल्लाह बेका फिटे अटवे जाओ दी अकाउंट अटवे कूदो खाना रे नियामा भाई अल्लाह हो मबाउला अल्लाह ले मबाउ सो इमाम का बाप बोले तो ए अकाउंट ने असोदी नो पदू ने मशाइन को लोग दादा लेके सलवात पर मोहम्मद समझ में आई अजीदाने के नाम ओ प्यो के नागा वाले सोलोशी हैं एरी नूर गो अल्लाह बेका लारे हादी दाई नो कुरान ये आयत को ची होने का ले चनो फकेर वजह अल्लाह अइम्मतन याहदूना बे अमरना सूरह अंबिया मा यानी हमने इमामों को हम करार दिया हमने बनाया वजह अल्लाह अल्लाह का दोनिरा अइम्मारे को इमाम रे को गा अल्लाह सिमिया का फिटी देरा फिटे याहदूना बे अमरना एरी इमाम रे को याहदूना बे अमरना गा ये अम्मे अमर ने हिदायत लौटे बालौया में भाई इमाम दौमा अल्लाह सिया हिदायत अकेले अल्लाह ये हिदायत यूरा सोये जारे माले फासिला जारे मा हा द्वारा शीजा मुला एरी हा द्वारे नियामी पाभे मिले गुमराही माशी नीले यानी तुरो दी तसक्कन ये अपुंग तिया बुंग दबुंग दौमा गुमराह हियत मा मशीहू अच्छा अको रीजन के में और प्या में अरीना इंशाअल्लाह मसाइब को हुकुम है सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद लारे रिसालत पी दुआवी नबूवत पीदवाबी इमामत चानी दे हिदायत चानी दे एनी टाइम हिदायत ने तू इल्म पीदवाबला निमत लो तमाम के द्वाबला इल्म ले चानी दे ठीक है और इल्म लारे हादी दाइन दी आलिम फिया मलाम फिया हो समझ आ रहा नाऊज़ु बिल्लाह जाहिल
မဖြစ်ရဘူးအဲ့တော့နံပါတ်1ဘာဖြစ်ရမလဲအာလင်ဖြစ်ရठीक हैနံပါတ်2တာဟီရဖြစ်ရစင်ကြယ်သူဖြစ်ရနော်နံပါတ်3ဟာဒီဖြစ်ရयही तो है ना हाँ अच्छा नहीं मैं बताता हूं अल्लाह का लारे हादी डाइन दी मेहदी ले पिया अच्छा हादी सुरा वाले हिदायत लौटे दो मेहदी सुरा वाले यानी हिदायत लौचे खयारे दो यानी इमाम को यानी इमाम में मेहदी सूरह अरेबिया वाले मेहदी सूरह अरेबिया लांपिया में दो लान्यों में दो हिदायत ले लो में लान ले न्यों में तवज्जो है नहीं समझे कौन भी आलिम फिया में आलिम ने मोबू मुअल्लिम ले फिया में भाई आलिम नहीं को डाइनो पन्यासी है तभी में सियागांव के चिमा के नो पन्या पूछा रे नियामा कौन है माँ कौन है आलिम नहीं मुअल्लिम कौन मखे नहीं हूँ सियागांव मखे नहीं हूँ तभी में अल्लाह का हादी डाइन दी मेहदी लफिया में आलिम लफिया में मुअल्लिम लफिया में मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं चनो मिया कुरान वो चीज है खमारो चनो ये नौसों तमान मिया जी आलिम हो कलाम हो बुला यानी नबी अबाउ मापिनिया शीजों खितलो अरी नबी तमान मिया ती सूरह जुम्मा दुतिया आयत को चीज है नो हुवल्लज़ी बासा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा यानी कोडाइले आलिम ना मुअल्लिम किताब ने हिकमत को तीजा प्याता दुले के दे और आलिम लेफिया में मुअल्लिम लेफिया में तटिया वाले ताहिर लेफिया में ताहिर ने मबू को डाइले ताहिर फिया में मुत्ताहिर लेफिया में सोलोरे अरेबिया को डाइन तांशी यौना मबू तांशी सिंचे आम प्युलो पे दुले फिया सलवात पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात ये है अजीजाने के क्या जाओ भाई लारे हादी डाइन दी और दो सीगा मां तबे खान भी रो किन्या मसीबू के तवज्जो है यानी तामालू एशिया और दो सिया मां किन्या शीबू है जे मशीबू ठीक है ना सदो आदोरे अच्छे तंगे ओनो खेमा शी में सुलूसी ले कौमी ताहिर ले फिया में मुताहिर ले फिया में सरो अल्लाह सिमिया हजरत इब्राहिम ने इस्माइल को पढ़े ने जुड़े सूरह बकरा आयत मजलिस माचनो फले शिरे आयत व आहिदना इला इब्राहिम व इस्माइल अन तहरा बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना व रुक्अस सुजूद इब्राहिम ने इस्माइल को अल्लाह से प्रेम पिया हुआ है ओ इब्राहिम ने इस्माइल नाई इनो अंत हरा बैती मेरे घर को पाक रखना ना ये इंगो सिंचे जोआ ताहिर पे आऊं थाबाली बदूरे टले रुकू लो तुमिया सजदा लो तुमिया इतिकाफ ठाइन तुमिया तवाफ लो तुमिया अटवे बदू ये तावें बिलाई तले तोयों तायों मोबू ततिन नतों ली डाउन दो अंबिया रेमा शेखुल अंबिया फिटे इब्राहिम ने इस्माइल को तावें बिगेरे अच्छा ईमान से बताओ हमारो साउ फट्टा मफट्टा रो जनो मदिहु तभी मैं माशाअल्लाह मजलिस
တိုင်းမှာဒီမျက်နာတွေမြင်နေရတယ်ဘလောက်အမှတ်တညာရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းတော့ text လုပ်ချင်တယ်လေနည်းနည်းစမ်းသပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် Hazrat Ibrahim နဲ့ Ismail သူတို့တွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီခါနာရဲ့ကာဘာမှာनजासत यौला दला में यौला अब मैं मिंबर से कहता हूँ आप लोग कुछ कह गए हम रह गए ठीक है अच्छा नजासत पजों ले रिच सुरा मतन शिने अया अरे मतन शिने अया सुरे नियामाली हो दिया रहा मोबू तब का बहुत अराले रिच से माँ अपावें फिर no chaite alingo me tawin yu mu tawin khamu ne ari risk yaula dala ma yaula bu la yaula de so Allah shin yak ka pya lai de chi tha no nga toyong tayong lu ko lwe ra ma ho Muhammad pi lo shi yin a chi song nabi tu ko lwe ke da da pi me tu ma shi de naw rich yaula de यानी तू ये उम्मत तो शीरे मठें तें नाइंगे बू ताजा अल्लाह का प्याला दे मेनू मठें नाइं मारो भाई ना ये इन दाव मठें नाइं बू सरो बाबियो दले सो ये भाई ना एले बैग अटवे इन वो मठें नाइं बू इन दू इन ना ले आलुल बैग सुरा बदूले सदवा जोरे मला अंता हरा बैती मेरे घर को पाक रखो ना ये इंगो सिंचेदा था कभी मैं रिच याउ लारे अखामा आलुल बैत अतवे अल्लाह शिमया का बाब्योले इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुमुर रिज्स अलल बैत व युतहिरकुम तदहीरा ठीक है अरे भैया वाले सोलोसी मूछा अमा इन्नमा युरीदुल्लाहु यानी अल्लाह का इरादा है अल्लाह शिमया यीजूर मुदीमा और सदवा सूरह तौबा ये आयत फकरे युरीदूना आई युत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम पूरो बायीजूद ले सोये अल्लाह ये नूर गो मिमी नौखंगा लेने नेंगो यां यीजू जा रे अब अल्लाह का बायीजूद ले अल्लाह का यीजूरा का अहले बैत ने मता शिमु असुजु गो केवे ज़वा था यां यीजूरो मुरे ठो ट्वे जाओ केवे ज़वा ताशिन ज़वा था दैते अट्वे ताशिन ज़वा था जिन फिटे यानी छीमे नामो था थाइलो थारा तवज्जो है था थाइलो थारा सो अब भाई अल्लाह का इरादा लो लाइके अल्लाह ये इरादा कितना पुख्ता है गले दिया प्योमा दिया प्यायामा और अल्लाह से मैं का नबी है नाव हादी सुलेहो मेहदी सुलेहो आलिम सुलेहो मुअल्लिम सुलेहो ताहिर सुलेहो मुतहहिर सुलेहो no aro eri shana pa salong ye live ko chi lai apit thok pya tawajjo hai apit thok pya khuda ki qasam akere tamain jaung ko pyan lan lo pi chi ye akha ma aku khamya ro Hussein lau ne de ha nara tai ne along dabyain ne ya ali lo pyo ja de da pi me takhit takha tachain ga le ali achaung nok ka ne ma pyo ye bu ali ye fazail phata ne achain ma ywe tremin ja nain da lo achain ma ywe achin le cha nain de ni ko jin taung ma ali ko chit de sura tu belo aqida shi le ko belo aqida shi de le sura phwe ha pi ma pyo ye de achain phit ke de naw tacha niya ma bu Iraq lo niya myo ma sunna tawin yu mu tawin khamu ne riwayat no အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအဲ့ဒီလို saturation မှာ
by Lama Apau, Tuya Namega Horra, Otote Luya Namega Hajaj, Eragia Bayan. No? Aro Eri Horra Ataka Chini, Aliya Fazail Papiro, Zere Sham. Ali Fazail Papi Zere Sham Nere Eri Wow. By Pambiro Hajatsi or Kola, so pure Niyama by Ali Fazila, Tuteta, Name you be Biora, or Name you be Biora Bobda Bo, at hardly Name Mayura Domata Kuti Gons on a TV, Majlis, Tatra Bora Luisi. Our Johai, I don't know, Dajon Alia Dobure, Al Hakko Morron, Hak. करवा है हक का खारे बर्दाश्तिया में दबाव वाला ना तो खुआ तेजारा वाले सुरो होने वाले कम्यारो जो भी मोमिन ने मुनाफिक है पहचान मोमिन ने मुनाफिक पे महती जिले दिला कि मैं नफूमा ये था रामो अली जाऊं प्यो जिले ना अली जाऊं प्यो जिले अमो मक्वेबू अली जाऊं प्यो जिलो हाँ Pero kuele tela Ali yandu ajam biola Eri ikha Tiba bwalay ha Barahal Ayan nung aro x-ray machine uli Ako yoga ti jine solution ultrasound ya yin x-ray ya yin Pa yoga le surati Eri itang taman no mya jiya janoro x-ray yin ya pi dware ultrasound pi dware Pelu santa yam le sura Ha azizo Hajatsi Kolare Apau Mire, Nin Tutetare, Tutetare Lu, Nin Biore so Subhanallah. Ye 20 bi, Ye 20 bi, Lambiro Hajat ko Chile, Chi Biro Babiole so, Holare. Turuga Bamulu Lequere, O Adam Nani Isati, Alam Nabite Alita. What do I? Turuga So, Tiny Hajjaj, Pinchuaba, Niptati Piantia, Mapian, the Carrot way maybe. Ola, Tate Lugina Lare. Tate Lugin, Tate Viarabo, who Adam Guli, Unke Akide ke Mutabi. Chanoro Akidamo, Turu Akidama, Apena Matwane de Motoro Atiba Sablai. I'm Kail. No? Atiba Sablai. Matwane Suravo, Atiba Sablai. ठीक है मैंने अरे अतिया हरामला हलाला मीठी लाई तवज्जो है अकेले भी ओलाई बे अतीब है वह हराम के मिला हाँ अतीब है हराम के मिला तो असली दी साजी का परा ना अरे मदवाने सूरे निया वो तुगा तो आलाई तवज्जो हाँ अली ठीक है मतवाने सुने नियागो हजरत आदम का तो आगे रे नो और अली चारो मतवाने महबू नो अली तरोमा अली का नौ मसोबे Shawswa asong Allah ye itikadat ne patte piro babiodle solution akewe ngaye myesi shiga kalaga puan twa yin tawma ngaye yongchi mu ma sozi mya sheto naw nge phit ma maw bu naw nu ko chi mla nu ye zaniya muslim la mu'mina la kafir la kafir nu ye ta काफिर तब मैं अली था शबाब आल जन्ना अली जनी खातून जन्ना और अली डाइला हजरत इब्राहिम
Hazrat Ibrahim go Allah shimya ka jano mya Quran Ibrahim ngadi te du ko shin aung long nai swan ne lo pyo de ai do te du ko shin aung long nai swan ne sura ne chet chin Allah shimya chano myasi ne ta a nyin chin pare lo pyo de no myasi ne ta a nyin chin pare lo pyo de da pai ma maula na Ali ne pattat pi do Ali ko me de hey Ali de pe twa ma lo le ibadat twa long lo khamya ibadat long me Allah ko khamya myin bu da la chet chin ma sai ma twa pyo de ma ma myin ya de Allah ko baro ma u ma cha bu twa tawajjuh hai ha ari atain janabe Musa ko he dur po twa de Allah ko nyin chin ne lo pyo de thik hai Allah ko nyin chin ne တွေ့ကျင်တဲ့သူ့လူတွေနဲ့အတူတွားပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့မော်လာစောစောကအတိုင်းမော်လာဘာပြောလဲအီလာဟီမာအဘတ်တုကရှောကန်ဖီဂျန်နတိကဝလာခေါဖန်မင်နာရစ်ဘလ်ဝဂျတ်တုကအာလန်လလ်အီဘာဒတ်ဖအဘတ်တုကအာလန်လလ်အီဘာဒါपरवरदिगार मैं तेरी इबादत ओ अल्लाह शिमिया अते ये इबादत को जन्नत लो जिंदी अटवे ले महो जहन्नम चाव योंदी अटवे ले महो चनो म्यो इबादत लो छिन ये यी वे जति अते खाव को क्वे खाइट तो मू दो अशिन फिट दे अटवे जाओ अते ये इबादत लो छिन किया भाई एरी टाइम पर नबी दबाजिन अशिन तै मया रे अटवे चनो फ्याचा लाई दो में ठीक है दबाजिन एरी प्यो लाई ते अखा जरो अफी मिशी तवज्जो है आलिम महबू तब में अली ने पत्ते पिरो तू ये ईमान बेलोशी दले हाँ अरो भाई ठजाऊं पठमा तुतिया पठमा बदूले क्या रो नामे ब्यों में सनपा इमामिया नामे यूजिन दी सवाब सी पठमा अली तुतिया हसन तटिया हुसैन ज़रौठा ज़ैनुल आबिदीन पिंसमा इमाम बाकिर शठमा इमाम सादिक तटमा इमाम मूसाए काजिम अठमा इमाम अली रजा नवमा इमाम मोहम्मद तकी दतमा इमाम अली उल नकी का दतमा इमाम हसन अस्करी यानी द्वादतमा इमाम मेहदी और ऐसा पालो सन पालो हादी सुले हो मेहदी सुले हो आलिम सुले हो मुअल्लिम सुले हो ताहिर सुले हो मुताहिर सुले हो पदो सुदी पई पठमा कुरान ये आयत अटाई जिंदूरो दी नो अल्लाह ये नूर को नूर मपीदेऊ नेमत पीदवावी दीन कामिल के द्वावी नूर मसौमताबू नूर को असौ मता देऊ दाजो अल्लाह शिमिया का तुरो असौ कालोरे तभी मैं nga अल्लाह शिमिया दी तुरो असौ तामू को खुए मबियो तवज्जो अजीजाने गिरामी हां अरो उम्मत को आलाई दे भाई नबी इब्राहिम को अटाता नजासत याउला रे मला अब उम्मत को प्यालाई दे पठमा चिराग पठमा तवज्जो भाई अल्ली आउं लो प्यो रे मला बजाओ अल्ली आउं प्यो ले तला अल्ली आउं लो सूरे अटई बे कोगा यारो हदीस चाबू रे हुसैन ने पत्ते पिरो ले बाबो ले सुलोशी अल हुसैन मिसबाहुल खुदा यानी हिदायत ये सीमी के दे हिदायत ये अल्ली आउं के दे तवज्जो हिदायत ये अल्ली आउं के दे आए हाय बस मुझे शेर याद आ रहा है पराल हो चौडी चौ मासुलो कोहाने को नहीं नहीं में दी जगाओ खम्यारो सी पो या ये पो भी रोची दे ना मिसबाहुल खुदा यानी हिदायत को मी ने खाई नहीं था अल्ले ने खाई नहीं था अल्ले ये दबोगा वाले तला अया वुटू पानी को खम्या ली लाई लो सी ဘလောက်ခလီးတယ်လဲအဲ့လောက်ယော့သွားသလားမယော့သွားဘူးလား
ဒါပေမဲ့အလင်းရောင်ရဲ့သဘောတည်တစ်ခုကနေတစ်ခုကူးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမအလင်းရောင်ဒီရော်ရိုးထုံးတာမရှိဒီကဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအလင်းရောင်ကိုငြိမ့်တက်ခဲ့ကြတယ်ပထမကိုလည်းငြိမ့်တက်တယ်ဒုတိယကိုလည်းငြိမ့်တက်တယ်တတိယကိုလည်းငြိမ့်တက်တယ်ထိုနည်းတူစွာ17ပါးအထိငြိမ့်တက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟူအရှင်မြတ်ကမင်းတို့ငြိမ့်တက်လို့ပေမဲ့ငါအငြိမ့်တက်မှုမခံဘူးငြိမ့်တက်ခြင်းမခံဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ငါအဲ့ဒီလိုဖာနုစ်လို့ခေါ်တဲ့မှန်ပြောင်းနဲ့ကာလိုက်တဲ့တောဟီဒ်ဆိုတဲ့မှန်ပြောင်း दाजो शायर का बाइल है सोयें फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे रोशन खुदा करे अटई बेगा वाले पराल गांव मोगा चोरे लू चौबावी तभी मैं उर्दू ये गब्याफी के अटवे उर्दू माबे अनिशीरे यानी नौसोंगो तौहीद सुरे फानूस मान प्याउने कालाई अरे माँ हिफाजत लो लाइके स्लाने मदवा नहीं मु ढाले मदवा नहीं मु असैले मदवा नहीं मु अनियले मदवा नहीं मु ये हमरा शीदों में शीदे लूरे को अको तब लाइके अको अई फानूस केले याव दो को तौहीद ये फानूस मा तौहीद ये मंब्याव मा थे पे चिनले खाया यो मशी बाबू बुआ तवज्जो है अजीजाने गिरामी मशी बाबू को सो गब्याए अरे वेदिला फानूस सुरा वाले सीमी बो मंब्याव सी दे मला मंब्याव लो ले खोरे मा इन लो ले खोरे हां फानूस बनकर अरे फानूस बाजा उठा गले सो अरे मांची प्याव मी ए नो मा इन ठाया रे अचाउइन दी दे ले डंगानी कागवे बोया अटवे फिदे वाह 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 सुभान तवज्जो है को सिंगा ले डंगानी हां धनी बलाउ चोंगे आले ले डंगानी कागवे बोया अटवे फिदे दे अकेले अरी सीमी को अरी सीमी को फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे वो शमा अरे सीमी को फया तकें ठोंगने रे सीमी को बदूगा निंता नहीं मारो दाजो नेमत को तमाम लो लाई दे ठीक है दीन को कामिल लो लाई दे नूर को तमाम मतलब अखूटी हिफाजत लब उठा रहे खूटी हिफाजत लब उठा रहे हाँ कनी चनोरो अखोगा भाले मजलिसी ज़ियारत लोग हाँ अजीजो तके चेकोई ने नलोंगला ने प्योआ में सोएंगे तका चनोरो प्योरा वेशी हुसैन ये ज़ियारत चनोरो लुटिया तेज़ वालों शी तो ये म्याउनी माँ कब्रिस्तान तो आ जा रहे तू तो है तकुगु फाबिरो सूरा यासीन चिपे तकुगु फाबिरो ईसाली सवाब पोता माँ टाइम प्योआ में सोए कन्नी माँ हुसैन ये चाहे तो ये चाहे हाँ जी उन्हें शामी गरीबा ना ठाउने लुड़ी है उन्हों माशी रे सोए कनी अरी शामी गरीबा गाने से तवज्जो है भाई दादा अली लारे मला सुकाइना को ज़ैनब का सलाम भी बोले बेटी सुकाइना है दादा को सलाम भी सरा सुकाइना का बोले दादा रे सुकाइना खोरो मलाबू कमी खोरो लारे सरा ज़ैनब का
Betty Sukaina အဲ့လိုဒါတာကိုမပြောနဲ့လေဆိုတော့ဒါတာကဘာပြောလဲသလားသမီးစုကိုင်နာတဲ့သမီးကနှကြပ်လာခြင်းလေဆိုတဲ့သမီးလာမှာအယံဝေးတယ်လေတဲ့သမီးခေါ်လို့ပဲသမီးပြင်မမှာဆိုလို့အခုဒါတာကိုယ်တိုင်လာတာဟာဒီကို उससे दर्दनाक मसाइब है ना हुसैन करबला में शहीद के बाद खैमारी ले मीशो खाया अरे मीशो खाया और रिवायत मक्तल का भाई ले चला अरे यहाँ जिंदा द्वेन जिन पे अकोंगो फाने फान पीरे नाव कोफा वो द्वारे करबला का ने कोफा बस चलो मसाइब शीशे वो में फाबू नौ थल लेंगा जाऊं फाबिरो मजलिस तमाम नोအဲ့ဒီလိုကိုဖာကိုတွားတဲ့အခါမှာလေတဲ့ရှာမေဂရီပါရဲ့အဖြစ်အပျက်မှာတချို့ကလေးတွေခိုင်မာကိုလူတဲ့အခါကျတော့မြင်းလင်းခံရပြီးရှုံးတဲ့ကလေးတွေရှုံးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုဖာကိုတွားတဲ့အခါမှာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုနောက်ပြန်နော်လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်အဲ့လက်နောက်ပြန်ကြိုးတုပ်တဲ့အခါမှာဇိုင်နပ်ရဲ့ရဝါယတ်ရှိတယ်နော်ဟူစိန်ရှဟီဒ်ဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကလေးတွေကိုရည်ကြည့်တဲ့အခါမှာတဲ့ကလေးအလုံး46ယောက်ရှိအဲ့ဒီ46ယောက်သူတို့အမေတွေလည်းရှိतवज्जो है और कलाओ पोटिन कलाओ पोटिन ने अखा जरो परहाल खुमा पिसरे साथ उसाव ने अपोएगा कूफानो ये गवर्नर इब्ने जियाद ची दुआ में और इब्ने जियाद ये ठोकन ने शाम को दुआया में यानी जीते बोए ऑनलाइन ने अटवे जाऊं तुरो न्योले नागा तुरो यारू रे सुलते को न्योले ने अटवे जाऊं काफिला को अफगों ने ना कलाओ बोटे ने कलाओ को टे बिरो कलाओ को अनौका ने चाबुन ने याई अब जो अजीरानी गिरामी चाबुन ने याई के और अन्योतमी रे अच्छे निया बेलुले सोलोजी ये लन्नौ प्यान चोट उठा रहा खलेगा तुरो ये लेने ने फेंका कलाओं को अनौका ने चाबुन ने यही तो कलाओं सुराती रे टाइम में ट्रेन संगा ताजा ले पीरा मऊ खों भी पीरे रखा चलो अमे लोग के लुरेगा ने पीरो ताये लेने वो चप फेंका तब में खले बना उठा मिले भाई प्योचारे लम्बा कलाओं नेम भी तेरे खले रे अन्यायी तब मैं काफिला मैयाबू मैं कह गया तब मैं काफिला ले मैयाबू काफिला शेबो तो नहीं ने तनिया या ज़ैनब ने अतन थोड़ा रे सज्जाद सुकैना मशीरो अजरकुम अल्लाह सज्जाद सुकैना मशीरो सुरखलान भी अतन बेरे शिमार काफिला वो या सुरक्षिमर का वो बोले सो बजो गया मले ये खलेरे ले चार आवे सत्ती को ने ये खलेरे चार आते अबू हुसैन ने अमानत सुकैना चावाबी सुरो कला काफिला वो या दे काफिला वो या बिरोले अरे ये लूटिया आलो लसो ये मोमा ठाइने लम्मा चाबुक कइनारे चाबुक को गांव मा हुए भी नौ प्यान लारे अखामा गांव ये ले तखुमा ले ये तमीरी सुकैना ले चौंगो ने खाइने रो तेरे चौंगो ने खाइने रो तेरे अखा चलो ऐ शकीदा ने रे खलेना बाथाई नो मेरा रे बहुबूर कलो आयन पूरो चमा चावरे अबू ले रे चमा लूरे को सावरा चमा चावरे अबू जर तमी ने लेती आउची रे अबू जर तमी ने लेती आउची रे तू अफेले सोंगोरे अखा कांड्रामा तू का लूटवारे लंबो को ठवालारे काफिला तकुलारे अखा जरो है खलीमा निंती आउठे बालों में डाले चमा ये अफीगा ले
ကျမရဲ့အဖေကတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဆဟာဘီအဘူဇာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးသွားပြီးသူ့ကိုကဖန်တဖန်လုံးနဲ့လို့မရှိဘူးကျမကိုကုညီပါလို့ပြောခဲ့တယ်အကူအညီလေးရခဲ့တယ်အခုကျမရဲ့အဖေတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့သားဆိုလဲဟုတ်ကြီးဆိုလဲဟုတ်ကျမလည်းလေအဘူဇာရဲ့တမီးလို့ထိုင်ပြီးဆောင်နေတာကျမရဲ့ကာမလာမှာဆုံးသွားပြီကဖန်မရှိဘူးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကဖန်ပေးပါကဖန်လုပ်ပေးပါခုဒါकी कसम အဲ့ဒီရှက်တီကဘာလို့လဲအဲ့ဒီဂျာပုတ်ကိုဝဲပြီးတော့ကဖန်ဒဖန်လို့ဝဲစားစကီနာကိုလေကျေးဇူးပြီးတော့ကာပလာစီပြေွားوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون Allah Shinyayi Majlis ko kabul to lakana mo ba kinoမျိုးတို့ဤကောင်းမြတ်တော်လုံးရဲ့ဆန္ဒအတ္တိတဝါဝါတို့ဖြစ်ဆွဲပေးနာတော်မူပါကinoမျိုးတို့ဤနှလုံးသားတွင်အဲဒီမဲ့ဒီချစ်စိတ်ကိုမယိုင်းလဲတည်တံ့ခံရစွာထားတော်မူပါကျမ်းမာသူများကိုကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းပေးနာတော်မူပါခေရှိလူများဤခေများကိုကိုယ်ဤဖြစ်ရှင်ပေးနာတော်မူပါကinoမျိုးတို့ဤမာရီဖတ်ကိုဟင့်တင်ပေးနာတော်မူပါ Allah Shinyayi ကျွန်တော်မျိုးတို့ကမတိစေကိုစင်ဟောကြားနိုင်ရန်နားထောင်နိုင်ရန်နောက်အားဖတ်နိုင်ရန်မစီယာဖတ်နိုင်ရန်ပညာရေးအချင်းနဲ့ခွန်အားပေးသနာတော်မူပါကျွန်တော်မျိုးတို့နောက်ဆုံးမှာမကျလောလောတာလာဖတ်ကြရှိရီဘာရောနာလောဖေတော်မနောမနီဆောလင်ကဖုတ်မှန်ပေးသနာတော်မူပါ ربنا تقبل